Bonjour, je vais vous faire découvrir aujourd'hui la face cachée d'un des tombeaux les plus typiques, historiques et saints du peuple juif, le tombeau de Rachel, notre matriarche. Suivez-nous. Il faut quand même savoir que jusqu'à il y a quelques années seulement, ce n'était pas possible d'arriver facilement ici, à Bethléem, sur le tombeau de Rachel Imenu. Or, aujourd'hui, on peut y arriver extrêmement facilement, en voiture, à la sortie du périphérique de Jérusalem. L'endroit est particulièrement sécurisé. C'est une véritable enclave au sein même de Bethléem, mais dans la continuité de Jérusalem. Et donc des murs et des blocs de béton sont érigés, de façon à ce que tout le monde puisse venir prier paisiblement et en toute sécurité. Tellement convaincus de l'importance de garder ce lieu entre les mains du peuple juif, des dizaines de familles habitent ici et vivent ici au jour le jour. Regardez-moi ça. Sachant à quel point il est primordial et essentiel pour chaque juif de pouvoir venir prier ici sur le tombeau de Rachel Imenu, les institutions Kever Rachel envoient tous les jours des dizaines de transports, de bus et de minibus afin que des centaines de pèlerins puissent venir se rendre ici en toute sécurité à Bethléem. Alors une autre action qui est menée par les institutions Kever Rachel, ce sont ces petits fascicules distribués en centaines de milliers d'exemplaires, dans lesquels on y trouve toutes les tfilotes dont on peut avoir besoin pour la tchouva, pour la parnassa, pour la tzlacha, pour le shlom bayit. Et ils sont diffusés gratuitement, pourvu que les gens prient et déchirent les cieux par le mérite de notre mère Rachel. Alors nous sommes ici en compagnie du Rav Kluger, le responsable des lieux ici sur le tombeau de Rachel Imenu. Rav, si c'est possible de nous dire quelques mots sur toutes les activités qui sont menées ici sur le Kever. רחל אמנו זאת האימא שלנו. כל יהודי בכל העולם מרגיש חיבור לרחל אמנו. אתם מקבלים גם את הישועות של האנשים? ברוך השם, יום ולילה אני שומע אנשים. תודה רב קלוגר. לא אני, זה האברכים שבאים פה אצל אמא. יום ולילה פה, יום ולילה. הזכות האדירה של אמא רחל. שמעתי גם על הפעילויות של חסד. מה יש פה? ברוך השם אנחנו משתדלים לעזור לאברכים, לומדי תורה. ומשתדלים להביא להם שבתות, בחגים, כל הזמן תמיכה מכובדת מאוד. מאוד שבאברכים יוכלו ללמוד בכל הלב, עם כל המוח, לעזור לעם ישראל. עם ישראל צריך עזרה. ברוך השם, בורא עולם נתן לנו מתנה בזכות עם ישראל, בכוח של עם ישראל, בעידוד חזק מאוד מגדולי ישראל, שיהיה פה אצל אמא רחל משמרות, תורה ותפילה כל היום וכל הלילה. 8 קבוצות, כל הזמן, מהנצח חמה עד 10, אחר כך לפני הצהריים, אחרי הצהריים, 8 משמרות של לימוד התורה ותפילה. כל הזמן לעורר את הזכות לעם ישראל, שיהיה לכולם ברכה, גאולה שלמה, כולנו בתשובה שלמה. Amen. Des milliers de demandes arrivent ici très régulièrement. Et les yeshuot, les délivrances, ne sont pas moins nombreuses. Santé, parnassa, éducation des enfants, mariage. C'est absolument incroyable de voir des gens qui viennent ici à la fois prier, mais en même temps venir remercier notre mère Rachel d'avoir permis à ce que leurs prières puissent transpercer les cieux. Les miracles sont absolument incroyables. Les avrichim ici du Kollel prient régulièrement et tous les jours, des fois pendant 40 jours consécutifs, pour les délivrances de ces personnes qui viennent envoyer leur nom. Alors vous aussi, envoyez vos noms gratuitement pour que vous puissiez à la fois, à votre tour, témoigner de vos merveilleuses délivrances. Bracha ve'atzlacha.